खुलुमका खाबने तावक्रा सं जत दङ टिभि नाय दंनाय रङ जों दिनै फाइसक बैजाक सिनि खुमलुं खाबलुं हायकेबा टिटि डिसि हेडक्वार्टार नि खुमलुं पार्क अ पार्क आसुगिनो इसा नांकुपानि कक्लाम सालायनो तामके जों नुगै मानो ताबक बुबाग्रा बाय तुइ दुलजा आमसाय रगै हायगा डिस्ट्रिक्ट वाइज न लुकुकुथुम पान्डाबो संजाक दङ तै टिटि डिसि संमारिबो सामपावैनो तंखा नर जतन सायमानो आनि देब्रा दिगियो चिनि बरम गोनां जुनाल चेयारमैन David Debroma bobo cheng nang kumani kok salai nai aja borong nang nona haina hai lamsugo dong tibio bai tong sagari onek niya glo nono nupani kaham no ake cheng kok mandigi no thanglai siona nung je kok samani tabok CPM bodol no khas khai tagni je kok pir tongmani wo CPM bodol no kok sil chawai nok saka je lai thangjak bo Tirupuri Sondri Higher Secondary School Noklao Gumuti District ni English Songzak Lukukutum Pandao woni kok kabang kukno khanaiman ka CPM ni phasingo tabok chini je ex forest minister hinimano ex MP hinimano presently LOP leader of opposition ni ngai chini borom ganang Jitendra Chaudhary tai ex TTDC CM no nung je kok samani rok borok jodi himui kamio kok pirnani raji tong hang sungbo himnani raji tong ni mani mane bom hairok na tui tabok BJP be kathama bagi shudu CPM no target rekha na actually fact tamo okay haise CPIM no target na o ba ke bono sejao amo ikuno ya tamoke जों तिप्रामथानि कायसा कुर आइडियोलॉजी दं तिप्रामथा खायको स्कांबो बोबाग्रा प्लस जरा रीजनल पार्टी खायने त्रिपुरावो बरकने मेन आइडियोलॉजी जरा लीड खायने सय दफन बाय खायने बने मेन आइडियोलॉजी का त्रिपुरा हावो त्रिपुरा सारकने politically, socially, economically, educationally, bebak no sini ya phawo khomata tongna namani fiaba historical background no rigi nai khangke bishesh kai democracy o hab mani pore ngake CPIM rok communist party rok nini Dasharath Dev ni netritwe Nipen Chakraborty ni hemlok mungbai Dasharath Dev barsawoi Tiprasa sia sugya gণতন্ত্র asomoyo democracy bahai democracy ni demography bahai nini constitution bahai administration bahai abono saimi ajorawono borok no bul bal bujogui nai nini bideshi bijaron cholbe na bideshider susto punorbashon dite hobe hinai nai borong subungmani karone no जों minority engka a minority engmani karone जों tini politically, socially, economically, bebak jaga जों exploit खायजों माने परे जे समयनि सिमे regional party रक TUGS, TSF जे कुनो दल फनंत आमते खायनि खरां तिसानान ट्राई खायगा जाते चिने हानि क्षमता रांनि क्षमता politics economic bebak ni क्षमता तिब्रासा नियाफो तेसे किफलि फैतों हिनै आबोनि चबावो एगा माय चबा खैतनिबो जरा केबें नाय रगनो बराबर नबर केबें तंहाके केबें मंगनो परिष्कार खायनानि परिष्कार खायनानि सामंत जों मा खायनाय बनो परिष्कार खायसे जों केबें मंगनो obstacle no पार खायसे सिने मेन उद्देश्य जों सगै माननाय एगा आइगियोबो CPIM रक एडिसि सानफ्रो केबेंखा बाजु बनरियां खुद MP तंफ्रो बरनि कम्युनिस्ट पार्टी नि MP रक लोकसभा अनुपस्थित एडिसि बिल पासंफ्रो 1984 23 August abang banok sama ko ge record nai di record se kok so engke je communist pahari bangali bai milla misha থাকতে চাই বিয়া করলে ক্ষতি নাই এই সবার রক্তলাল সমানতন্ত্র ঐক্য নিকক সানাই সেই কমিউনিস্ট নো প্রথম বামফ্রন্ট সরকার ফাইফ্রো দশরথ দেবনি নেতৃত্ব ন শিকার খাইলিয়া নিপেন চক্রবর্তী আপনাকে সংখ্যা লঘু উপজাতিদের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে মানিনাই মালিয়া বনিজের মুখ্যমন্ত্রী মাসাখা পরবর্তীকালে 1993 সন দশরথ দেব একদম বয়স কমফ্র আপর এমন ভাবে যুব সমিতি চাঙ্গাঙ্কা বিরোধী দল অন্যান্য চাঙ্গাঙ্কা দশরথ দেব মুখ্যমন্ত্রী রিয়াঙ্কাকে ত্রিপুরাসন মুখ খাইছি মালিয়া আমবাগে আপর দশরথ দেব মুখ্যমন্ত্রী প্রভু
जे दशरथ देव न उस्कानि रोइनाय उसके होइनाय त्रिपुरा राज्यबो निनि कम्युनिस्ट न अरनेबो निनि तामसासिना अरनेबो हारोखा कम्युनिस्ट नि बिसिंतै गुबुननि दफारन अरनेबो सुजुग रोखा संख्या बांरोखा সেই दशरथ देव बर्मानो आफ्रो उबा मानिनाय मालिया आफ्रो दशरथ देव बर्मानो मानिनाय मालिया मबागै यग यांगै उपमुख्यमंत्री मारेखा बैद्यनाथ मजुमदार न किन्तु निपेन चक्रवर्ती मुख्यमंत्री फ्रो दशरथ देव उपमुख्यमंत्री मालिया किन्तु चिनि त्रिपुरासा मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री मारे सका सीपीएम रक बैद्यनाथ मजुमदार न तारपरेबो निपेन चक्रवर्ती मानिनाय मालिया निपेन चक्रवर्ती सीपीएम पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी आइडियोलॉजी न याकरी रेखा त्रिपुरासा गसै मेहने एके अब आं सामानको गेबो इतिहास अब वास्तव एके आइगिनि बरन जे रेकर्ड हैनो बरक ताबुकबो त्रिपुरासानि बागै जों तिनि एडिसि मानफोर एडिसि बाय जों हा बलं शिक्षा अर्थनीतिबो जत जागन जों फुलफिल खायनि त्रिपुरासानो डेभलपमेंट खायमिया एवं खायमियानि प्रमाणबो मानै पैखा खुद सीपीएम न 35 बছর राज्यव खुद सीपीएम न 25 बছর एडिसि जे एडिसि न बरक विरोधिता खायका एडिसि न बरक 25 বছর सरकार चाका तारपरे एडिसि टाउन खायमालिया एडिसि सिटीस नाममालिया नगरस नाममालिया ओ वास्तव आं सामाने को गे सब मानै सामाको गे वास्तव ओ जिनिस न खायमालिया नगैनो जों तिनि एडिसि बाय जों आबो खायमानायनि सम्भव जायनि जों सायमानायनो जों तिनि एडिसि हानि क्षमता रांनि क्षमता शिक्षानि क्षमता टोटल आलादा राज्य जों तो सानो किन्तु एटलिस्ट केंद्र सरकार ताबो हानि क्षमता राज्यनि क्षमता अर्थनि क्षमता नायमाबो जों आबो नाय मानायग्रा खायसि और कोनो बीजेपी प्रीति बा बीजेपी न हामजागिनाय बीजेपी न मिहिमनानै माने ताव सानाको अ जागाव ताबो कखे हायसे अमायके ताबुकबो आइगे बर केबें माहायनो ताबुकबो अ जे सामुं न जों मानना बागै चेष्टा खायतमोन बर ताबुकबो केबेङै दं आकनस मासौ बर केबेङैनाय थानसानो बाहायके सबाय मानाय हर साल थुयाखैने बर थानसानो सबायना बागै त्रिपुरासानो थानसानो सबायना बागै जितेन चौधरी कोनो खगै साया ओपेनलि साकाव थानसा नायमालिया हनिनाय तो थानसानो सबायना बागै ब हर साल मुक्ति मायं दं जितेन चौधरी सं साबने पिनबाय ओ कुमुनि दफानि पिनबाय न आइगे दशरथ देव जेमन निपेन चक्रवर्तीनि पिनबाय ताबुक बाबू मानिक सरकार सं अन्नान्य मानिक दे संनि पिनबाय या पिनबाय बर बाहरै दंगो बाथ्रेङै दंगो शिगारि मुरग रग जेबाबे कक्से गैनाय बलंनि तमसानो खैय गजारनो नायमाहाय त्रिपुरासारनो 35 বছর खै गजार माहाय ताकबो खैय गजार ना बागै बर आप्रान चेष्टा खायतों इगे बर जे चेष्टा खायनाय अपचेष्टा खायनाय बर जदिও तै सक्सेस संलिया कारण आ समय तो रेडियो नि जमाना निनि पत्रिका नि जमाना जेटा रेडियो खनाव जेटा पत्रिका न गाबनो न बर न विश्वास खायो किन्तु ताबो सोशल मीडिया इंटरनेट नि जुग बरक रक जुग नि साथे परिवर्तन नै एसे शिक्षित का तैसे बुझिका आइन कानून साइमाका सीपीआईएम ने आमलो त्रिपुरासार पुलिस नुखेन किरिबो ताबुक आइन साइमाका जों सिनि बरक कमा लयार का ताबुक बरक थकाय मालिया इसी त्रिपुरासार न बान्दै मालिया मासा मांगना बिब्रांत खायमानो मासा मांगना लोप माने खाना थांगांके टोटली तिनि जे कंडीशन त्रिपुरासार तिनि जे डिप्राइविंग दमने जत जागाव जत सीपीएम रक आमानानि जागाव आमानानि जागाव बरक ता केबेङै दं हैसि इगे बरक सानानले दरे थाक किन्तु सल्यूशन तो रै मालिया सानानि बो सानै मालिया शुद्ध मात्र केबेंना सिमिसि बरक माने बरक सृष्टि खायनानि कोनो रंगिया दंस खायनानि सिमिसि रं दंसनि अपर नाम नंगा सीपीआईएम त्रिपुरासा दंस खायनानि आसल बुमुंगा सीपीआईएम आमन बागै सीपीआईएम न अनेक नेता रक सावो अनेक बर रक सावो सीपीआईएम न चिपात पयरा मरन सावो त्रिपुरासन बागै चिपात पयरा मरन नबो नंगो ताबो खानागदे बरमना जे लास्ट ईयर 2024 लास्ट ईयर नो जे त्रिपुरा था बीजेपी बाय अलायंस को स्टेट गवर्नमेंट नो हाय दिबना स्टेट गवर्नमेंट नो अलायंस का माने नो टीटीआईडीसी जतन कथाजाक न हनि मानो पार्टी तो आलादा आलादा नो ने जों अमनसे सिगांके बीजेपी बाय चंगमारियाव जे 13 जना जे एमएलए मानथिनिवो आजराबो बीजेपी बाय फाइट खलायलायका फाइट खलाइन तो 13 जना मामखौ हाय दिबना गा आ जागाव चिनि बरम गना जितेन्द्र चौधरी बो कप्लाइंग फैया केबा आजरा बीजेपी नि अमाहाय केरिया हंका अमाहाय खलायनाय अमाहाय रियाके अमाहाय खलायनाय बीजेपी नो गोबां कोन कक सिलचा जांमनि नगु फियाबा ताबुक नि जे कैंपिंग नो पानी बीजेपी नो कक सिलचा जाया आव माने हंका के जों अलायंस कागै फायनाय निसिमसे सामनि नगु जों तो सीपीएम नो डिफेंस खैना बागै जों राजनीति खैया
BJP no defense khane bangai bo sang rajniti khaya sang Tiprasa no defense khane bangai se rajniti khayo Tiprasa jati no defense khane bangai se sang rajniti khayo ega jaga o CPM borno defense khaide hinai sang no zabardosti khaimekla CPM no sang tangai defense khane ba tamo proyojon CPM no defense khai jodi Tiprasa ne অধিকার দাবি বিভাগ মানি ফেগাকে অবশ্যই ডিফেন্স খাইনাই বিজেপি নো ডিফেন্স খাই যদি আবো মান খাকে অবশ্যই ডিফেন্স খাইনাই কিন্তু চিনি উদ্দেশ্য কা তিপ্রাসানো ডিফেন্স খাইনাসি সিপিএম নো ডিফেন্স খাইনাই সিপিএম ডিফেন্স খাইনা বইতো সং রাজনীতি আসো খাইতো ইয়াবলে গাবো চিনি উদ্দেশ্য ইয়াকে চিনি উদ্দেশ্য নি থানি নখরি থানা ক গেছে এটাই কাইজা জিনিস বুঝি দি তিপ্রামথা খাবাই খোবাই নো লড়াই খাইকা 2021 2023 নি বিধানসভা কিন্তু 2023 নি বিধানসভা দুর্ভাগ্যক্রমে जों एसेम्बली वो तै किच्छा 2-3टा सीट दिमाग जों फैक्टर खाइमालिया आबो जदि फैक्टर खाइमा कांके जों चिनि दाबिनो आदाय खाइना बागै तै प्रेसार क्रिएट खाइमा कामो कायसा जिनिस मुइतनार थाइ लुकुरो अनेक बरक साउति प्रामथा एलायंस खाइ कुन खाइमालिया छ ति प्रामथा एलायंस खाइ कुन खाइमालिया है को गया ति प्रामथा जों फैक्टर तै 2-3टा सीट दिमाग खाइमालिया बागै बाहाय के बरक न केंद्र सरकार नि थाने आदाय खाइमान आमोनि बागै से जों ताबो कौशल खाइने जों कौशलगत राजनीति खाइतों जारा ताबो गरो उसकानि रै तंनाय बरक त तिब्रासन दाबि मादे मान मायाबो बरनि सामंग याइसि मन सामंगा मने पार्टी नि साथे तिब्रा मथा न केंद्र सरकार बाय वालाय रै तनि ना नाइसि ए केंद्र सरकार बाय जों वालाय ताम मानाय केंद्र सरकार जदि जों बनि दाबि रलि हंगा के चिनि दाबि न रलि हंगा के बन चाप सृष्टि खानि दाबि आदाय खाइना बागै जों सामंग खाइमान किन्तु केंद्र सरकार बाय अजथा राजनीति करने सुदु वालायनानै आसामाव तो जों खाइमिया चिन दाबि माना बागैसो जों चाप सृष्टि खाइनाय बे दाबि चाप सृष्टि खाइनो तिनि एकर्ड जरा फाइसो पैका 80 सन दांगा नामा परे 82 सन चुक्तिंका 84 सन 23 आगस्ट बिल पासंका 85 सन एडिसि एस्टाब्लिशंका फांक्शन ना सुरंका एका आबो तो इतिहास इंगा मबो तो कैसे टाइम बाउंड टाइम नंगै प्रेसार तो क्रिएट मा खैनायसि ग जागा प्रेसार क्रिएट खैनायसि नि माइंड डाइवर्ट खैनायसि सीपीएम नि बागै सावमा तांलायसि नायगे आबो तो ngै मैयाबले ए बरक सीपीएम नि बागै खाइदिनै साइतों सीपीएम नि बागै खाइचों ताम मानाबा आरो बीजेपी न फेवर खैने बो कक्सैसि कांग्रेस 1984 सन 23 आगस्ट बिल पास खैफ्रा इंदिरा गांधी एडिसि रखार खैनसो इंदिरा गांधी एडिसि रिया ठीक न बो बिल पास खैरखा केंद्र सरकार किंतु तिप्रासर थानसांगै चाप सृष्टि खाइमानि कारणे से टीयूजेएस टीएसएफ टीएनबी जत्तनि सम्मिलित तिप्रासनि सम्मिलित चापेसे बर एडिसि रन बाध्य दंगैसि इंदिरा गांधी हायनो तंथावजाय ओ तिप्रासर ना नागायनि रिमायैसि सानो दाबोनि इतिहास दं चबा खलाय एतागबो बीजेपी रक्सनो तंथावजागै हामजागै ओ तिप्रासर ना नागायनि रनानै आबो कगियासि बरक बाय चाप सृष्टि खाइनो बन थाने आदायमा खैनायसि 78 सननि परे 82 सन तो निनी एग्रीमेंट खाइफ्रा तो टीयूजेएस कांग्रेस बाय जोटमां खाइसि आ जोटमने 2 बছর পরে तले बिल पास संगो चुक्तिंगमा परे के टाइम बाउंड कैसे माना सिंगनेबले संग तो सीपीएम ने कक बाय हायनो तिब्रासा दाबि दबो नाय हाय बीजेपी बाय मार लायग्रास नै तो लायमालियाबले के बने कक नाके सुदो लायरना नायसि अच्छा तक बरक मना बरक तो सीपीएम बदल तो अक गसाय दङ जे एकर्ड हनि गोबां कोन एकर्ड खलायका अरन अरको कोन मुंसा याखौनि माने जे टीटीएडीसी मामलन परे जों एटीटीएफ नि एकर्ड नुगै मानखा ताबो जे चिनि बरक मना रनजित ब्रह्म बरकनि एकर्ड बचों नुगै मानखा ता कोन फुलफिलिंग याखौ अमनसे परे माने दफानि जे रिजनल पार्टी एकर्ड खलाय माने एकर्ड अनेकटा बास्तबायनो यातो दो माने बरम मना रांखलनि यागलो त अमदा अमसिम एकर्ड खाजक ना सीपीएम जरा बकुन खाजका एकर्ड गोबां मानखा किछुटा सक्सेसिंग जे दाबि रक एकर्ड खाइमा परे सिरिं नै थांगा आबो सक्सेसिंग आर जे दाबि रक सिरिं दं यावनाय कन्टिन्युअसलि प्रेसार क्रिएट खाइका कौशलगत एवं राजनीतिगत प्रेसार खाइका एकर्ड फुलफिलिंग जेमन टीएनबी नि फुलफिलिंग का टीयूजेएस नि फुलफिलिंग का गंगे मोटामुटी फुलफिलिंग कैसी किंतु एटीटीएफ एकॉर्ड या तक आईपीएफ नि एकॉर्ड अब फुलफिलिंग या ये फुलफिलिंग यानी निमन कारण नंका बन आंदोलन बाय थांगा थानसा करिका
actually IPF ti to tabo 2.0 government no kathajak ngobor bo sai tongo bar bar no tabo mungnana klayo borong gonang GS IPF tini je sopon de borong bo sai tongo je 125 amendment bill phaikang ka ba TTC phaikang ko mo IPF tini chobani phanbai ni phainai ni man no je sopon phan bai phan phaito na credit nana ni tabo Narendra Modi phan na thang manas nang Manik sa phan na tong ja sukla sorong phan tong romoi khulum lai kabo kono samoysya greisi jak bor credit na thabo kono samoysya chini samoysya ko chap create khai tong ke thansa tonai nai amna pressure khai tong khang ke pressure khai tong ne hang ke abo dabi fulfilling yang thong hoisi nang kon ko je kono borok bai chukti khai ga ham manchi na hinai bo soi sakhor laijak nonomo jaga re sinai inpano ke soi sakhor lai jaga re sinai inpano ngar chap create khai hang ke nang tha thang ya jaga no dokol kha khai hang ke nang maya nang thanaisi pressure to create khai nai ni man thaina to adai khai mrnai bli ne tabo kaham kok IPF tirok to bon dol thansa tonai malia ekota tonai malia bor kok busayang thanga sarapsa ei karne bon thansa bai thanga ke babo chap create khai mian bagi ler thanga tabuk tipra mo tha thansa khane chap srishti khai tongmo jaga borok bo chap srishti khai tonga kaham kok কিন্তু CPM তো চাপ সৃষ্টি খাইবলে মোর উল্টা সে চাপ সৃষ্টি খাইও মোর কা মানাই তমান না মাননানি বাকি নাই তমান চেষ্টা খাইতো না ভাইকে মান রিয়া খাইনাই বুখা সবাই নাই উরু মুরু খাইনাই সবাই শুক্রই রইনাই বড় রাজনীতি খাইনাই ও বইনি পিন ভাই বড় গরজাক মানে ফুলফিল খাইনাই বড় আমন বদলা সৈরক যেমন মালিকনি বাফাদার রইনাই সংমানে বদলা মাংস বেকরেং মাসামা হয় আ বেকরেং ন ভাইকে মানা মানে কম্পিটিশন সি জিতেন বাবু ভাই নিনি রাধাচরণ বাবু সং খাইতম acha borong menang tau arte kaisa ang borok corruption kokso edisiwo to khanadi edisiwo sabo corruption khai khaiya aboni kuno tothyo proman so paisa paide ar oroni wa edisiwo to fund ni crisis jotono saimano nini good and service tax GST 18% lowest যত মানে ন তিব্রাসার বুড়ো ট্যাক্স ছাড়া কি কোনো চকলেট কলসা পাইতে যাবো সুচি কংসা তিব্রাসার সমলমসা সবচেয়ে কম কো 18% 9% স্টেট নি 9% সেন্ট্রাল নি SGST স্টেট নি CGST সেন্ট্রাল নি তিব্রাসার প্রায় 10,000 কোটি নি এবার বছর ট্যাক্স পে খাই হইছি 5,000 কোটি রাজ্য নি 5,000 কোটি কেন্দ্র নি এডিশনে 1 টাকা ফোন যত ট্যাক্স ক্লিয়ার ADC GST ni to tongba garible IT return khaimane joto return khaimane ya jinis rongno Radhacharan babu song Jiten Chaudhary babu song tabone শিক্ষিত যুবক সমাজ ন কোন বুঝোই সানা নাই আইছি যারা ন্যাশনাল পার্টি খানি রক্ত বড় বুঝোই সানা নাই বড় বুঝি আছে আমি বড় বুঝোই সানা চেষ্টা খাইছি ADC ni ট্যাক্স করে এমন ভাবে ADC বিখাবি হইছে রাজ্য থেকে সানি মাস চলো বড় গরিয়াকে মালিয়া রাজ্যরিয়া বা কেন্দ্র ফান্ডে ডাইরেক্ট মানো হইনি সানলাই মাতম তাবো গাবনে কারণে মুসুমতেই খাইমিয়া একা কম ন বুঝো গিয়া কারণে বড় হালকা ভাবে বড় ন অরই পরই খানে বিভ্রান্ত খানে নাই আইগি তো কিন্তু অরই পরই খানে নাই তখন তাবক শিক্ষিত বড় ন বড় ক্লিয়ার কে বুঝক সাকে বুঝিও চিনি বড় শিক্ষিত কিন্তু আইগিলে চিনি বড় টেক্সে লেখা পড়া কম টেক্সে সিয়া টেক্সে সচেতন তো সময় কে বড় ঠকাই না রাজনীতি খাইমাকা আঙ্গুঠা সাবন বিসি চেয়ারম্যান নামই বড় রাজনীতি খাইমাকা কিন্তু তাবক তা যোগ রেখা একে বড় না ফর্মুলা তাবক কাম খাইগলা গাইছে হয়তো কিসা মিশা কিছু সংখ্যক বড় বিভ্রান্ত খাইমানো কিছু সংখ্যক বড়ক ন উস্কানি রে নাই আমো খাইমানো কিন্তু বড়ক ন বেশি সংখ্যক বড় না আবো ভাই বিভ্রান্ত খাইনে অরই পরই খাইমে আইছি আচ্ছা কানাগারি বড় নাম যেন তাও ঠিক এডিসি ফান সানি তো মানে লাস্ট ইয়ার বাই বা লাস্ট 4 ইয়ার্স বাই তাবুংনি যে অ খেবন নরব কিসা প্রশংসা খালাই সামনে নুকজাকা অ বিসিনি 2000 না বাজেট ইনক্রিজ না 30% মানে আবার খাঙ্কা লাস্ট মানে যে সিপিএম গভর্নমেন্ট নি তো লাস্ট 4 ইয়ার্স নিসি সিকাং র বরং হাইজেস্ট বাজেট বুসে খাইদেমান বনে বসনে 600 কোটি 700 কোটি কিন্তু তাবো বুসমান কা প্রেজেন্ট তাবো তো 860 crore 860 crore তাকলাই ফাইনান্সিয়াল মানখার কিন্তু আমি চুম খুশি আইছি তুমি অমনছে সিকাং যে অর খুশি আপানো অধিবেশন বিল তি সামানি নুপানি 1840 কোটি 1800 কোটি সামানি টাঙ্গি মানে অডেক সিমানলিয়া মানে 40% সমানছু 60% পন মানা তংনি টাঙ্গি আবনি জবাব কেতো আং কোবনি দফা সাকা যে সিপিএম র পাপ খাইমান আবনি ফসল চুং বুগি বাতং
সিপিএম রক যে বর্ণ সুবুংরি ফাইকা বড় সংখ্যা গরিষ্ঠ অঙ্কে বর্ণ বিকজ সরকার বর্ণ ম্যাক্সিমাম ন আমলাং থং কর্মচারী থং প্রশাসন থং সরকার থং বর্ণের প্রতিনিধিত্ব গোবাকে বর্ণ ইচ্ছা মতো বড় খাইকা চিনি মাসামাংনি মন্ত্রিত্ব বিন কবইতে চলিয়া মেজরিটি মাস বি গ্রান্টেড 10 জন মন্ত্রী সভা 2 জন আনিছি ত্রিপুরা মথানি কনকক এই 8 জন আছে না 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 আছে রকম চগুন সাগতে মাংনি তাখিনিবা আমন বাকি তোলা আলাদা আসুক এনাফ দা আসুক ভাই এনাফিয়া তবে কে আমসুক জরা ইনক্রিজিং কাম বুবাগ্রানি কারণে মানে 1800 করোড় রথিনি সে বসক সাকা 800 আন তো মানানে মুসুক মানে তো 10,000 crores মানে 10,000 করোড় আঙ্গে হিমালা ত্রিপুরা সরক 10,000 crore প্রত্যেক বছর ট্যাক্স রো তো ইনি কারেন্ট নে লামা নে ত্রিপুরা সরক ডেভেলপ খাই দেই নাই 10,000 কোটি ত্রিপুরা সরক ট্যাক্স রো 10,000 crore এবা চিনি অরন থেকে রেভিনিউ কালেকশন কেন্দ্রতে রাজ্য সরকার আর 10,000 চিনার ফিরক তোমাকে জানতো চার্জ হইছে কিন্তু তাবুক তো আমো তো সম্ভব ইয়াং তংখা আমন বাকি তোলা আলাদা রাজ্য সানইমা তম তাবুক সুজরা ফান্দ তুবই মানা হিচে সাও আপনি বাকি অর ইমোশনাল ইয়া কারি নাই ওয়ান সগৈ বাবু চিন্তা খাইনা সঙ্গে স্টেপ না হইনো অমুক খাইমা তো হইছে আচ্ছা তাবুক নঙ্গা বাবু ওয়ান সব দে ও জায়গা আস্তে আস্তে সাইড করে বইছেন কোন সময় খুশিয়া তবে এই কারণে খুশি যে এই 260 করলে বাজে খাইছি মানে সিলবারে বারে খাইছি 30% ইনক্রিজিং কাকে খালি ট্যাক্স সানাই এই কিছু তেইসা বারে নাই আপনি বাদেবো ডাইরেক্ট জোনাল সাবজোনাল কেন্দ্রনে আর্টিকেল 175 নি বিশিতে জোনাল সাবজোনাল মা খরচ খানি জানা মাইকে তাক বাজেট ডাইরেক্ট কেন্দ্র সরকার তাকলে নিসিমির হক জোনাল তে সাবজোনাল নো আলাদা বাজেট সঙ্গে নাই জোনাল সাবজোনাল না রাংজেসকে মার হনাইছি যেমন রেগা শুধুমাত্র গ্রাম স্তর মারো হুমাহাই জোনাল সাবজোনাল মার নাই খাই নাই তাকলাই এডিসিও তাকলাই নিসিমি চেঙ্গো রাং সপয়ক হইবানো তাকলাই নিসিমি কেন্দ্র সরকার রহকা কাইসের প্রবদান তখন নরক পরে নাই দিয়ে গুগল 175 আর্টিকেল আমা বিল পাস খাইকা লোকসভাও আমা বিল পাস খাইনি তাবো ডাইরেক্ট এডিসিও শুধু সিঙ্গে এডিসি লাইন ডিপার্টমেন্ট ডাইরেক্ট রাং সক নাই একটা লাইনতে আমাকে বাজেট নি বাইরে দে তাকলাই যেমন সিনি সাউথ ডিস্ট্রিক্ট নি ও টার্গেট রহকা 8 crore গোমতীয় রহকা 10 crore আমহাই আবাতে রেগা সেগা কোন করে আবো ডাইরেক্ট জোনাল সাবজোনাল আচ্ছা ইংগে খানাগারে বরং মনা তাও তো जों যে বাজেট নতি সিং সালাকিয়া টিটিএডিসি সংমারে তো সামপাই দंहा গে বাক্সা সাউথ ত্রিপুরা থা বাক্সায়া মানে বাক্সা ত্রিপুরা থা ইয়াকাरलाय अबदल थांलाय ত্রিপুরা हास्टिनि जे थंग्रं बदलंग अमाहाय न संमारे गाना केन अबदल बदल आरोनि अरो yang थांनाय दो ने नों ताबो सब प्रेसार क्रिएट खाय तनो नांनाय सेंट्रल गवर्नमेंट जाते सिनि सानमुं मानानि आईपीएफ तिनि फुन क्रेडिट ना थो बीजेपी फुन ना थो नरेंद्र मोदी जी फुन क्रेडिट ना थो तो माना नांगौ ত্রিপুরা সরক সুষমা খাইনাই রবিলিটন দেববর্মা বুথারনাই কল্পনা জমাতিয়ানো বিশাখাপত্তনম রেপ খাই বুথারনাই एसडीएम सुखराम देवबर्मन बुथारनाय पायल मुरा सिंह सुबिद्रारी आंनो रेप खाई बुथारनाय ते बिचार रिमिया अ दलनो दे बरक साजाक नाकि आगरतलाबो कायसे सुरुम सोब्राक जामाबायनो आ सुरुमनो बद्द खायरनाय टिप्रासनो देवबर्मा सुदिरपुर हिमाबायनो बनो थाङै आसगैनाय 24 घन्टा बिसिं एरेस्ट खायरनाय বনদে সমর্থন খাইনাই আগির সে তাবনে যে দল টোটালি চেঞ্জ আমার ডিসিশন মারাইছে যে দল দফানি কক সাকা হাঙ্কে নাসিক মায়া দফানি কক তাস তাস দে ওয়ান সানে গোলামি সিমিজি খাইদে নি সাবো আর দল না চুজ খাইনাই নাকি ত্রিপুরা সানি বাগৈ সব সময় চিরিগৈ খরাংতিসै সানাই অ দল না চুজ খাইনাই আর ডিসিশন মারাই যে দল নি নেতা রক শুধু বইনি ইশারা বাই চলবো আর জীবন ত্রিপুরা সান কক সায়া কক বরক no roman script bangla horof hinai nai puila controversy snamnai borok no adol no den সমর্থন খাইনাই a culture ni থেকে না তাবক পদের পরা স্ক্রিপ্ট নি ইস্যু ফাইতো adol no সমর্থন খাইনাই না ত্রিপুরাসানি বাগি না ত্রিপুরাসানি যে হামখারাইনি বিসিংতি না যে স্ক্রিপ্ট বন্ধু আমরা সমর্থন খাইনাই কক্স নাই বনদে নরক ডিসিশন মানে বনদে সমর্থন খাইনাই আর ডিসিশন মারনাই যে দল 35টা বছর 25টা বছর সরকার তঙ্গইবো বইনি ইশারা বাই চলো ত্রিপুরা একটা টাউন স্নামালিয়া একটা নগর স্নামালিয়া রেগা লিডার সুতা বাগরমা বাইনা বুক ফুলি ওই বলাই রেখা ত্রিপুরা সানে দফানে কক্সা কেন নক সকসাই রেখা অ দল নদ সমর্থন খাইনাই নাকি ত্রিপুরা সানি বাগৈ তিনি কক সাওই খাগলা বথাওই মুক্তি খিগলাই
samung tang tonai Delhi thangai hor sal tuyakani choba khaitonai o dolno de समर्थन khainai Bidhan Sabha tang edi sing tang hamtang hamyatang dofani bagini koksau dofani je manthai mana bagini chiri khogoi tong o dolno de समर्थन khainai noro বিচার ma khainai যে ব্যক্তি তিনি খুদ আদা কেলেঙ্কারিও জড়িত জিতেন বাবু খুদ আদা কেলেঙ্কারিও জড়িত দিনে ত্রিপুরাসানো তো টাউন তো স্নাম রইমালিয়া অথচ হাইসিং আনো ত্রিপুরাসানো কাইনে হিনি বরক যে বাজেট না মানে আর হাইসিং না পর্যন্ত মনক চাই খিকা জিতেন বাবু আবার সামান্য কো গিয়া আপনার পত্র পত্রিকা নিউজ নাই দে আর সাইমি আপনি আ কেস পাদে পাইকা মনা কেস পাইকা কে তো কাম কো কিন্তু কেস পাই আং ঈশ্বর নিথানি মনো সুরিবো জিতেন বাবুনে আদা কেলেঙ্কারি তাকলাই তাল বাংলা নববর্ষ ফাইতঙ্গো বাংলা কাতাল নববর্ষ আং মাতা ত্রিপুরেশ্বরী আমাহা কাসার বাবা গরিয়া এই যিশু খ্রিস্ট নিথানি মনো আং সুরি নাই এবং থানি দিয়াই নাই যে জিতেন বাবুনে আজ আদা কেলেঙ্কারি কেস ডাক্তিনো মুক্তং থংবো বাদল চৌধুরী তো কোটি কোটি মনক চাইখিকা জেলো মাহাব কাইছে আ কেস রক বড় মুক্তং থং আর রাধাচরণ বাবুনি সুগার বো হামথং আবার আং বরন থানি সুরি নাই মুরব্বী বরক বয়স সংখ্যা বরন থানি মনে আনি রিকোয়েস্ট নাই 35 বছর 25 বছর বহুত দালালি খিকা ওয়ানসানি কক নাওই বহুত বাছরিংকা যুবক ফরনরক ত্রিপুরাসানে এগেনজো সামুকতাংনি রাং পয়সা আজেখা বসাজগনাও জিতেন বাবু ফ্রান্স ফরংকা আগরতলা 2-3 তলা বিল্ডিং খাইকা তাই কাম নাংবা আজে খাবলে ফ্রান্স বসাজনো ফরংকা ইউরোপ টুর খাইকা আবুক ত্রিপুরাসানো ঠকাই চানাই খাইকা বত চলে লিয়াবলে ঈশ্বরের তামো জবাব নাই বরক আবু ঈশ্বর নিথানে সুরি দিয়ে রিটায়ার না দি রাজনীতি থেকে রিটায়ার না হই নাই কাহাম হিনজাক দিয়ে কিছু সামু কাহাম খাই দে কক কাহাম সাদি ঈশ্বর নিথানে সুরি দি যাতে স্বর্গ থামবো পানো বরক কাহাম ঈশ্বর নিথানে জবাব রই মানে তাক পানো পাপ নে পুণ্য খাই না বরং সময় মান নি যে কক সামনে কে যে মেন যে তিনি নি প্রেজেন্ট যে ডিপ্রাইভিং তো মানে অনলি সিপিএম নো যে অনলি সিপিএম ইয়া সুজা কক সাকা কে রাজনীতিক বাসও তামো সাথো গিয়া only CPM ya suza kok sakangke di prasarok deprive mani karonaka je borok Bangladesh ni fainai সংখ্যা গরিষ্ঠ পাইকা বরনি কারণে ন কারণ ন্যাশনাল পার্টি ন বরক সব সময় হাইজ্যাক খাইকিব সংখ্যা গরিষ্ঠ ত্রিপুরা যাও জারাং নাই রক আর ত্রিপুরাও বরন সংখ্যা গরিষ্ঠ খাইতো নানি মূল কান্ডারি এঙ্কা দশরথ দেব নিপেন চক্রবর্তী কক বাই বলতিনি ত্রিপুরা হও বরক সুপঙ্গিরি ফাইকা আর বরক সংখ্যা গরিষ্ঠ দল ন ন্যাশনাল পার্টির রম রাজনৈতিক লাভ নিবাগৈ একে যে কোনো সংখ্যা গরিষ্ঠ দল ন আর সংখ্যা মানে যে কোনো জাতীয় দল ন আর সংখ্যা গরিষ্ঠ বরক রক হাইজ্যাক খাইখিবেও গেবন কক মতে ন চলাই মাথা হইছে বরক গেবন কক মতে কে ত্রিপুরাসন সকলে দি বর্ণিসিমি চার দি আপনতা 32,000 করোড় বর্ণি বাগি নারক দি চিনি বাগি কে 600 করোড় 800 করোড় নারক দি অমন কালচার চলিত হইছে গাবনি ইয়ার অংকা বরক কিন্তু তাবো বিজেপি ফানথং তাক আম আদমি পার্টি ফান ফাইছিতং কংগ্রেস ফান ফাইছিতং যেসা আগেরা বাগেরা যেসা পার্টি ফান ফাইতং বরন হাইজ্যাক খাইনিয়া হইছে আমন চলাইছে নাইছে আমকে বাস্তব কা হইছে তামকে সংখ্যা কবাং বন তামকে সিপিএম অঙ্ক তেমসং দুবি খাই কারণে যে সিপিএম কলকাতা থেকে সে চলো ভাই দিল্লি থেকে ফান চলিয়া সিপিএম গাবতে ডেঞ্জারাস এঙ্গা চিন বাগৈ এট লিস্ট ন্যাশনাল পার্টি বাদ বাকি রঙ্গা দিল্লি থেকে চলমা বাগৈ তাই কিচ্ছা আর নেও সুযোগ দङ স্কোপ দङ আই পানো স্কোপ দङ পানো বরক সংখ্যা গরিষ্ঠ নি কম নখনাও তা কংগ্রেস ফাংতং বিজেপি ফাংতং আ জাগাও উসরি বইনাই जों आ दाबिना आदाय खेने नैसि आसक सहज याइसि कठिन नैसि आ जागाव से त्रिपुरा सरक न ओ त्रिपुरा नि जे नेशनल पार्टी ओ तंगनाय कुबनि दफार संख्या गरिष्ठ रक बै रां पैसा रजागिनाय त्रिपुरा सानै किन्तु सादि नन नेता कतर तिसानाय हिनिनाय जे कुवाक चिरि दंफैनाय बरक नबो साफ साफाय खायनाय जों आगक थानानै सिनि माने साना थाका अनेक जों 10 गुना जों परिश्रम माखै बेसि आबंका आसल रहिसैसि अच्छा के बरम बना ताबक तो जे साका yang bodol bahar mani ya kok nunggu tapi kaisa kok jauh marsne Jiten Chaudhary miau kaisa nuka mini kaisa YouTube channel lo nini ajaga Jiten babu sao ai CPM rok se culture tisau rignai kanu ni sao কিন্তু Jiten babu ni godfather Dasharath Dev স্বর্গীয় Dasharath Dev প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তিনি বসাজগা গতলাও সারিকাनै दङ ते कक बरक उमाया थाङै नाय दिकिसा मालाय इन्टारभिउ नाय दिन रक मिडिया रक जरा माखाके अर ए तामसिगामो ओ टीआरटीसी के सामने बस स्टैंड नि उंगलग 2 तला बिल्डिंग तिब्रासो कोनो कानेक्शन करि हैसि सारिकानो कक बानजि साव हैसि
CPM mai maximum tong ka bon mo culture ni kok sai tong si puter raja rok to rajbongso borok yang kerengka borok yang kerengai pan dera khana borne bumo pan hoi nang dosoro dep to nang CPM rok to tibrasa ni ble soisi bung barable ang serai proba jiten chaudhuri no wan sanchi tongo moni protecta bason no ke bangla simisi samano bono ke title bo chaudhuri ne aro bising si chehara ke bung barang ke Mamata Banerjee song bung barang no kosol rep lo wan sapano tamo hain chibono tongo CPM সরকার যে সময় থাকা মানে CPM সরকার কেন্দ্র বুকরিকা রাজ্য বুকরিকা আমনে পরে বন কক বরক সামান্য হইছে তিব্রাসান কক সামান্য হইছে তিব্রাসানি তো স্তং হইছে এনকা আং বুকুং কলক চৌধুরী তো কমন নুখা বাদল চৌধুরী সমর চৌধুরী বংনি ন নাকসেপ্তা চৌধুরী তাকসনো হইছে doa ko mo tisa munibo aye ko je khaban ta to sun dong tim na jak bini je rang puisa je manane emon sanai ada kelengkari khaika chini borno lutpat khaika acha titi edisi government no belekan karap khlaika gari kai guribo gari katal nawo na abo na titi edisi government amaka unethical kok na unethical basabai nang jawab no musugo jodio amo jawab no kok ya je kono rajnitik khaika ke neta khaika tamon dino গাড়ি ঘোড়ানি প্রয়োজন তো নং সাইমানো জেকব দেবর মাবো আর তাবো আং ইন্টারভিউ নানা থাকে বাইসাইকেল রিক্সা বাই ঠেলা গাড়ি বার ফাইনা নাকি সম্ভব হইছে যতনি ন আমসগলে ইকোনমিক্যালি যতন আমসগলে যতনি তং হইছে তাবো ইভেন তিপ্রামতা খান খাইয়া আইপিএফ টিফন খাইয়া সরকার ফন খাইয়া ও বিরোধী দল তনাই অলটো কাইফন স্করপিও কাই বুলেরো কাই গুরনে কেউমা তং হইছে রাজনীতি খাইনে গাকে জাতির বাম খাইতং রাজনীতিবান খাইতং গাড়িনি প্রয়োজন তং হইছে ইভেন রাধা চরণ বাবং থং জিতে চৌধুরী বাবং থং বড় গাড়ি কাওই বলে স্করপিও কাইনি গরিব হইছে আর যদিন আ গাড়ি কামানি সামসং সমস্যা গাকে জাতি দফানের বাঙে মেইন যে ইস্যু মুদ্দা বো সমস্যা সিংয়া গাড়ি কালাই মাসে সমস্যা গাকে ফাইদে কে গাড়ি কালাই আমো রাজি তং রাধা চরণ বাবু খানানো বলে স্করপিও ইয়াকার থং জিতেন চৌধুরী খানানো বনে গাড়ি রক ইয়াকার থং বাবু ঠেলা গাড়ি রিক্সা বাই বাইসাইকেল বাই বউ মোসো গাড়ি রকম পারা গুড়ি থং সম গুড়ি নাই সমস্যা করে সম গুড়ি লাই নাই তা গাকে আমতে নাং নুনিয়া অযুক্তি কক সাউই তং এবলাইছে বহ এমএলএ সিং গাকে এমডিসি সিং গাকে গাড়ি কাউই গুড়ি নাই নাবলে দিল্লি থাং গাকে বকে আমো বাইদে থাংনাইবা নিনে মোসো গাড়ি বাইদে দিল্লি থানাইবা ফ্লাইট কাইনি মা থানাই নাবলে আমো হাই অযুক্তি কক রক নিনে আসল যে উদ্দেশ্য নং তিব্রাসানি বাগৈ তামো খাইতং তিব্রাসান মে কক দে সাইতং সাই দে সবা দেখাইতং খাইয়া bo issue nang fight khaitong khaya abos important ebo na ojukti kogrung no mane temon tabung ani khunjo habi agib saw borok agi CPM ni koroksa মন্ত্রী saw প্রাক্তন মন্ত্রী ta ai jeng alada jama ke ketira boy ke snam sana jira birok snamna sering able nei amai ojukti kogrok bai no borok rajniti khayasi age borok ta khomulungo sob birani snamnai koto kotoi snamna rungni tong borok amno hino kok borok bai agi ni jugni kok bai ngake ansai thima ni muti tak nai tongna nang nai nge patni tak nai tongna nang nai ansai thima ni wana ya khipai koi man suwana mon amoro no haisi do ako amu ya ge tabuk jing jorabo dekha o amu nong buskang de titi disi chongmari wo norok bokok no pirei tase chongmari batai finai tangga tabuk jodi te se keplai khangga titi disi government tase khana thanga ge tipramo ta 2.0 wo norok ni tam kok pir mung tongnai tripartite accord no tuye na tai alada nong tabuk manifesto ni kok singa manifesto to alada manifesto ni kok saya tiprasarok একটা জিনিস no one শব্দে যে দিন তিপ্রামো থাকরে যে দিন থানসা বাইখা আর দিনতে এসে রবিলিটন দেবর মানো বিচার রময় যে দল আসবনিতে এসে তিপ্রাসন ধ্বংস খাইনাই যে দল তিনিও বিনি যতটুকু সমর্থ দङ বিনি মিনিমাম যে শক্তি দङা শক্তি ন পুরা প্রয়োগ খাই যে তিপ্রাসন বই সাকথার নাই আমংক তিপ্রামো থা bini shokti jesek tonga shokti no full no bok tiprasan boy niyojito khaika tipramo tani shokti tongma se o 100 booster point batil khaidrop 100 booster point batil khairika tipramo tha shokti tongma se o ADC wo at least 5000 ke chini samajpoti no batta rodrop batta ni byabostha khairika samajpoti no borom rekha titi ADC ni khomota tongmani se titi ADC ni bisingtei kami no suta bagdrop ওয়াক বাগদরব টকসা বাগদরব আবো তো খাইনি তবো কিন্তু আমো তো মেইন উদ্দেশ্য হইছে যিনি শক্তি যেছে তঙ্গা আসন খাই তঙ্গা হইছে কিন্তু আবো লিমিটেড শক্তি পাইছেন সম্ভব হইছে
ও জায়গাও আসল যে শক্তিমান থাকে আজ একট ন বাস্তবায়ন মা খাইনাই আর একট ন বাস্তবায়ন খাইনাই হিনি গসেবই যদি বিজেপি যদি তাবুক গসেবই যদি কগনার জ্ঞানকে আবো তো ত্রিপুরা মথানি দোষিয়া তাবুক কেবো বুড়িনো যদি তাবুক নগ হাবই যদি রেপ খাই কে রেপ খাইজাंनि তো দোষ রেপ খাইनि নিছে দোষ রেপ খাইजांनि নিছে तांगै রেপ খাইजाक हिनि साके तंगलि हइसि রেপ খাইनि निसे বিচার मा खाइनाय বিজেপি যদি ত্রিপুরা সার ন রেপ খাইगांके যদি ঠगाइगांके বড় রুনা হিনি গসে যদি রিয়াকে বনো বিচার मा खाइनाय তবে जों किसे खालगै माना सिंनाय तांगै खालगै माना सिंनाय हमले अमाय सामुंग रक किसे टाइम नांगो विभिन्न ক্যালকুলেশন दं हइसि আর आगे কোনো সময় এটাক 260 কোটি তো বারেখা 30% তো বাজেট বারেখা এডিসিনি জোনাল সাবজোনাল ডাইরেক্ট কেন্দ্রনি ফান্ড ফাইনি জাত আর্টিকেল 175 তো চালং রাখা এনকাকে তাবো হানি ক্ষমতাবো তাবো চালমা খাইগরনাই যেমন বড়লেন 2016 বিটিআর রেকর্ড খাইকা বড় এনকা এনডিএফ বিচুক্তি খাইকা নিনি আফসোস সহ প্রমোদ বড় রাজনীতি নখর ফাইকা এনকে 16 নি বড় তাবো মেডিকেল কলেজ বুফর মান খবরনি বড়লেন ইউনিভার্সিটি আর বড়লেন মেডিকেল কলেজ ইউনিভার্সিটি হ্যান্ডওভার খাইজাকা বড়লেন মেডিকেল কলেজ 2024 বড় হ্যান্ডওভার খাইজাগো এক বছর খুশি হইছে বড় সেন্ট্রাল ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি তাবক সে হ্যান্ডওভার খাইজাগো মানে পুরা 10 ইয়ার্স কিছু টাইম নাং হইছে আবার মুভমেন্ট সিনি স্টেমিনা ন পড়ছে ইংগা আসক বিসিংগন বখা বেল রইনাই জন সুবুরি নানিবো চেষ্টা খাইতং আমো আং তো সাউইন তাঙ্গা সাউইন রখা সংখ্যা গরিষ্ঠ বড় ন্যাশনাল পার্টি ন প্রভাবিত খাইयो इनके और तंगै बीजेपीओ तंगैबो सनो प्रभावित खैनि थानसनो सबाइनानै इनके ताग एलायंस खाइजाबा डाइरेक्टली खाइथगया बिसिं तै खाइनाय इनके एलायंस करिबा सीपीएम रग अन्य कांग्रेस रग डाइरेक्ट खाइनाय इनके आ जिनिस न टेकेल खाइनाय आर बरनि दालाल जरा तंगनाय गुबुनि दफा संख्या गरिष्ठ बरनि दालाल विभिन्न पार्टी तै जरा दालाल तंगै तिब्रासन हानसास बनि बरनबो जों टेकेल खाइनाय ओभारकाम खाइनायनि जों बुसकांगो मागबनाय हिसि आर जों थानसा तंखौ अबयस्य फुलफिल नै जत किसु फुलफिलिंग आम हेकुनो मानाय करै आरते कैसा को टिप्रा मथा जरा खैनाय रगबो टिप्रा मथा माने जातिनि बांगिनि जों खाइनि वान सगै मा खैनाय टिप्रा मथा खाइकेनो जत तुलसी पाता दुआ हाइको गेसि बुबाग्रा तो ठीक न तंगो किन्तु जों ओ आइगो सीपीएम खाइ तंफ्र जों टिप्रा मथा खैनाय रन आइगि सीपीएम खाइ बीजेपी खाइ आईपीएफ ति खाइ कांग्रेस खाइ जों आइगि खाइफ्र जे तंग से तमना जों और माखि या करनाय माखि बिनाय ये जों साया गाके चिनि दुसनि कारणे से बुबाग्रा नष्ट मैनाय थानसास बायनाय चिनि थानसानो जों नारगमालि हाके तो जिरेन चौधरी संगे दालाल रक राधाचरण संगे दालाल रक विभिन्न नेशनल पार्टी खेनि जरा दालाल खेनि रक बरक सुजुग मानैनाय तिब्रासनो दंस खेनि के तो साया खलायनाय आमबागै बरनो सुजुग रियाके जों मातनैनाय हिसि आसामाव मा खैनाय गे ताबुक तो जों बिसिबा काना नाय दंहा टिटिएडिसि हाबां खामानि गे जदिसिन बाय चान्स तिब्रासारो यां यां उंगै थांका ताबुक बुबाग्रानो न सपोज नों जे कक सामानि बुबाग्रानो जेमन बरम गनां जितेन्द्र चौधरी तै बरम गनां टिटिएडिसि एक्स सीएम न दालाल मा हायनो बुबाग्रानो बय दालाल खाय दं तिब्रासानो फालि चाय दं नि सानाय सावइन दं बरम नखे ओ टिटिएडिसि चमरि बगाना बरम नों तां कक फिल्म दं जे कबि कबि बुबाग्रा थगाय बुबाग्रा न थगाय ने पाब्लिक रक विश्वास खाया एगाबा विश्वास खाया ने प्रमाण नुखा पाब्लिक रक आसु बुकाया अबं साइमाका ताबुक सुजो मात्र सोशल मीडिया वो बरक माने आइगे आईटी सेल न व्यवहार खाया ताबो आईटी सेल न गोबां व्यवहार खायका बरक रां रुइ एके जेहेतु अब जों जे दल बाय कथाव दं आरनि आईटी सेल बो काम खायो निने को माने संख्या गरिष्ठ जाति रंनि अंगै एके ताबुक सीपीएम नि तैबो बरक काम खायो एके गुबुन दफारक न तिब्रा संगै बरक सोशल मीडिया काम खायो एके बरक विभिन्न मिलिनाय माने दल से आलादा आलादा इनके माबा हायता इनके बरक लामा जुदा जुदा फनो बनि यारंगे थानसा टारगेट के कैसा बुबाग्रा इनके आमबागै बरक ताबक टेक्से चेतना नैने बाहायके एटलिस्ट माने ग्राउंड लेवल के बखा सयमिया फनो सोशल मीडिया लेवल बखा सबायना बागै बरक बने जे सोशल मीडिया आईटी सेल किसे एक्टिव काम सकसे किन्तु ग्राउंड की सुकरि हैसि आमने प्रमाण का ओ जेताबो कयेक दिन नुक दे आइगिन हाय बहाल तबियते जों जनसभा पाब्लिक नखरि दंगो किछा मिसा पारावो मिस आन्डारस्टेन्डिं कयेकटा जागा क्रिएट नों खामो वास्तव आबनो मुताबिक जों संशोधन खैनाय अमो खाय दं हैसि एखुनो स्कोप करै इनके आबो बरक सुदु मात्र इलेक्शन फायखांके আমরা এই গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার করতে হবে আমরা মানছি না
আমরা ইলেকশন বয়কট করছি নি বড় ইলেকশন তো বয়কট খাইনা সিপিএম রক আমার না এত চিন্তার বিষয় আইছে আচ্ছা তা বরং নাম আসক তো জরা দগলায়া পাইথাং দিগেন থাङोना जों सालनि प्राय 1 तारिख दा 2 तारिख नि 1 एप्रिल दा 2 एप्रिल नि जों कासा निउज पेपर नुखा गताय कयेकटा सोशल मीडिया निउज चैनल बो नुखा तिति एडिसि हापांगो इदिनि हाना हानि माने आमरनो तैखे जेहेतु आ क्वेश्चन ननो तो सोंना तंगाया नों तो फनो कासा बिसुद्र माने आबायने तै कोनो नलेज करे तबे आमसक साइमानो माने एम डिसि जना तंग ना आबो स्वाभाविक माने आको दिल्ली नि दिल्ली सब समय चाबो तन्ना बागै अन्न दल रना मै खायाबो बास्तव को नाइसि के आम हायर बद खाइ तंग साइमे तबे कां थाने खबर करिखो आफाफा नंगनो एक्चुअली आम चंगनु तबे का चाबो कलाई आइसे आं खलायो तिप्रामो था जदि जातिनो हमजा का चाबो कलाई चंग न त खाइखेंगला खैसि केजरीवाल बाबू जेल हब किन्तु बनतगो सेलिया हेमंत सोरेन बाबू गसिया बाबू नतगो सेलिया जों तिप्रासर दफना हमजा के फाइट लड़ाई खैमा तनाय नतमा गसिया आं निजे जेल हब माने आनि प्रतिबो मिथ्या मामला खैजा गोबांमा जेल मा हबका किन्तु उलो कोनो प्रमाण नंलिया मिथ्या बरन प्रमाण का आइपनो आ साबक कलाई हबे आं ता गुजातिनि बं बासाय तंगा माइकेन जों साबक कलाई मा तंनाय एगा साबक कलाई फनो जदि कुबै जदि सालसा चेन खाके तो ताताल कपलाइ के तो पब्लिक न कष्ट माने केजरीवाल चेयरमैन साब लाबं खबा केजरीवाल चेयरमैन दिल्ली ने बरन तै थाक थांगानाबले कारण थाक थांगानाबले फ्री कारण माने फ्री तै माने महल्ला क्लिनिक माने गाबो पब्लिक बुद्धि माने हेगे चिंता मा खैने अनेक समय विभ्रांत तम थाके पब्लिक बुद्धि राय थांगाइस अच्छा हंगे दो पाइथागो नों चबा तंग खलाइना निंगे थांसमा तने प्रेशर क्रिएट खैमा तनाय माननानि बागै मानथाय ने पाइथागो निन फासिंति ताम पकसर मतंनाय दङ टिभि नि फासिंति हासन लुकरकनो हास्तेनि लुकरनो मन कबक मतंनाय थानसा तंगदि एक तंगदि आर हारि बुसुनि सालो नतन काहाम काहाम सालायनाय काहाम काहाम नंलायनाय कताल बांला नबर्षते हारि बुसुनो जों काहाम के तंग थगलायनाय जों कताल बिसिबो कताल जों इमां तैनाय कताल स्टेमिना तै शक्ति तैनाय जों बसकांगो आगोगै जे जों 70% जरा जों जे डाउनलोड खायगासिनो जे मानथायनो 100% डाउनलोड खायनानै जों चेष्टा मा खायनो हायसि ने ताकबो 70% कोसे आबो ताबक से तरक बथायसि थायको बुबार बारना चेंद्रप कोसे ओ बुबार रगनो काल बैसाखिबो ओ बुबार रग थायसो बुबार बारो पदर पर बथाय जों बैसाख मासो बारो बथाय बारनास का बुबार अंगो बथाय कलैंगो आ बथाय कलैनो नगबारा बाक्सा सखराय थाङो फिया बाजे सखराय रंके बथायंगै फल रो फसल रो आ बथायनि थेके तैसे बुफांगा सायो गाबोनि बागै ओ जे फल बथाय कमन अंमनानि बागै जों चेष्टा मारनाय बाबराय बा खमबारो नगबार बाय कमनै थानाय जात आ बुबार तै आ बथाय करा अंगियावैनाय जों बथाय कमन तै आ बथायनि थेके आ बुसलैनि थेके जों तैसे कताल बुफां आसायनाय जात आमो हायवान समुंनो जों वान सबिनाय मागबलायनाय तो हाके जों दिनियाव पब्लिक प्लेसनो खमलों नि पार्को आचुगि जों कगलाम सालाया तो पाइथागो दिनियाव हायजागो ओपनलि ओ किसे कगलाम सालायन बाहाय मा तंखन ओम हाय ना तो खमलों पार्क बाहाय मा तंखा 4 इयर्स बरो फायका 4 इयर्स का एकदम सरकार फायदो फरो ओ जगह महाराजा भाई माहाब माने ओ जगह गाबोन परे तिनि नों खबगै तेस माहाब एक्चुअली आं मो जरा दिबिनो सकायो अब खूब आं खूब खातंग थका गापर निसे तेकेचा परिवर्तन खा जगह और फाउंटेन दक तैताम तामरक गोबां मा एडिशनल एड दंखायसि बसकाङो आं खा खलायो फान जदि गोबां खांके ताबुक तो फान बारे खाते बु काहाम के आपने इम्प्लीमेंट खायमनाय आर आं रक्ते बां खांके एक्चुअली चंगरो नुगै माना सुदु सिनति प्रासाया जतो बसनि लुकरनो फाय बेरे खाय फायनाय बेरे मा जागा ओ तो जतन बेरायनाय गे रेवेन्यू ते गाहाम फायनाय माने बाहाय माने बखा नाथनो बखा हे दिबना तब किसा खा दुख नका आंखरो टिकेट ताना हेनि रांग्रमास रांसिना न सलिया पर आं टिकेट तानै खामना माने कारण आं नेता फनर जागा जों नेता फन एज पब्लिक हिसाबै जत जागा टिकेट तानै गाहाम न मुसु टिकेट ताना बागै रांग्रमा न आं टिकेट तानै टिकेट नि रांसिना रना सलिया गाहाम मुसा सलिया टिकेट ना उसकां आं और फरेस्ट डिपार्टमेंट एडिसिने कयटा खमना खारो बां रांग्रवैनो
bill khai paitlang जों नेता है के एक्स्ट्रा सुविधा बुक खाने ना बुक नुकौ जैसी कारण जों शुद्ध मात्र पब्लिक ने सेवक से जों नरेंद्र मोदी समय चौकीदार सर मुरुग नहीं सही जों और ने सेवक से क्या और ने वो सेवक ने जों सेवा साइट तो नहीं अब उनके उन जैसी हम बाकी आ मानसिक तो ना चिकन चिकन जगह बस जों अप्लाई माने आ मानसिक तो ना जों माने जों सेवा नहीं सेवक तो जों पब्लिक है ना आ मानसिक तो ना माना रख नहीं आंग तो हिनो जतो एम सीएम जतो न हाब खांगे जतो टिकेट तानी हाब थंगैसि जतो चाराना खांगे बो आमने दामरै फाइथंगैसि आंगै जोंले पब्लिक निसे बारांबायबा जों तो सुदो जों बाहाय के हामनाय डिसिजन ना लायो सकसेबले इन डिसिजन ना फना डिसिजन ना आज ल ना आइन ना सम पालन मा खिनाय जेमन अब ट्रैफिक रूल्स सनामो नेतारक न नेता ने बिसिं सरकार रक सनामो एके आ ट्रैफिक रूल्स ना फना आंगले हेलमेट थुबिया गुरे गामो गथुया जों बामनो पालन मा खिनायसि ए जोंनो से बय पब्लिक फलो खैनाय आं लिडार जदर टिकेट तानि हाब के अनेक बरक किन्तु तिब्रामो थानाय गुंडागिरि खायफाना ए आना फ्रिज मा हाबनाय हिलिबान आबो बददंनाय बनो जों एग्जांपल फलबि माने जों नेता तै लिडार तै जदि जों अ जागा मानैनो रां पे खैनो जों बय के पब्लिक के नाव के बयबो माने काहाम मानैनो जों प्रेक्टिस मा खैनायसि no age bele bele khin non hambai dong tv o tini jor ron bai khulum ka hanai brom hambai khulum Rajarsi College of Education and Skill Obifeka Hasteni Ma Farong ni Bagi Kotoma Kaham Tei Rungsrengi Tongnai Shikla Shikli Rong ni Bagi Bo Kotoma Kaham Rajarsi College of Education and Skill course Rong Tongnai Physics, Political Science, Chemistry, History, Mathematics, Philosophy, Zoology, Education, Kokborok, English, Geography, Obohai Bangko course available Tongo Rajarsi College of Education Obobai Simi Thaglia Rajarsi College of Education and Skill Teibo Tongnai Extra Curricular Activities Tei Tongnai other skill sources mushroom cultivation medicinal mushroom obahai dal bidal kubangkhu course tongnai only on Rajarsi College of Education teibo tongnai free wifi campus tongnai bus ni facilities tongnai buri rong ni bagi hostel bo April tal ni simi chengkha tabuk admission Rajarsi College of Education and Skill Bagbari Lempusor kokduk ni bisingtei nor kurungnan bagi kokduk ngkha 98736738758729 801803 Rajarsi College of Education and Skill